Good evening, viewers. Salamat man sa Ginoo kag magpasalamat kita permi mga viewers mo siling. Thank you, Lord. Thank you. Kaya ini nga broadcast hindi akon, hindi sa kon ano nga mga kaalam paagi kag pagbuot sang tao o kon sining alagad sa Ginoo kundi ini tanan iya sa Ginoo nag-fulfill lang ang lagad sa Ginoo pagkamutanan ang makaibalo na iyan isang Ginoo mission to share Jesus to the world through this Facebook Live nga siya lang ang buktong manluwas. Amen, mga viewers, kabay pato na perme mahampan kag masulit-sulit para ang ibang mga viewers makatalupangod nga iya ini siyang Ginoo, hindi sa iya lagad o bisan sino o kung reliyon, kung hindi Jesus lamang. Amen, mga viewers. Amen, masiling kita perme. Thank you, Lord. Thank you. Sining broadcast. Karon, magakanta kita in times like this. Thank you pa kinantanay naton. Kabay pa nga ang Ginoo magatandog permi sa aton. Kay kag hindi kita malipat, be very sure na si Kristo ari sa aton sa mga kabudlayan o kung ano ng mga kaluyahon o kung ano ng mga pagpakasala nga natabo sa aton kabuhi. Pero kung siguro ala si Kristo sa aton, hindi tayo buhian, magbuyot tidya kita, kag perme mangayo kalo. Amen, mga viewers? So, be very sure. Amen? Karon, mapadayon kita laygay sa pulong sa Ginoo, pinagi sa pagpasulat niya sa laygay sa mga Kristohanon dito sa Ephesus kag sa aton man. Dirigin pasulat niya ini ang mga laygay. Diri kita sa Ephesians. Kaya mo na yung gintuyo sa Ginoo pasulat kay Apostle Paul ang mga laygay sa mga Kristohanon sa Efeso kag sa aton man nga nagkristohanon sini nga panahon. Karon ari kita sa chapter 2 verse 10. For we are His workmanship,
created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. May God bless His holy word. Mag-pray kita, Ginoo, please man, Ginoo, ipahangop kami, pinagi sa panghikot, kaalang sa Pulang Espiritu, na makahangop kami, kag panghikot siya sa amon, makadangop kami, magpati kami, Ginoo, kag mangayo kami, Ginoo, sa gahom, na magatuo kami, kag magabuhat sini sa imo lang gahom, kay wala sa amon, Ginoo, na mga liluwas mo. Please, Lord, pakigambal sa amon tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Now, mga inigog mga viewers, matapos magsaysay ang Ginoo pinagay kay San Pablo, nakita, linuwas kita pinagi sa bugay, kag sa pagtuo nga dira lang kay Kristo. Kag hindi sa aton mga buhaton sa aton paagi, kag wala gid may magpabugal sa aton, nga ginluwas naton atong pagalingon, pamayo kita, religyoso kita, naghatag kita, kundi tanan ini bugay sang Dios. Libre nga ginatawag diri sa nabasa naton, it is the gift of God. Silang sa verse 8. Kani, ginbato naton, pero kompleto na nga kaluwasan. Tungod kay bugay, kag matuuhan na naton si Kristo. Kag sa pagbato naton, nahimo kita, silang sa aton, ginbasa dire, we are His workmanship. Ano ang butambalon workmanship? Daana nga gen plano sa Ginoo, iya gindisenyo sa aton kabuhi, nga mga magdamot kay Kristo, pinaagi lang sa libre nga kaluwasan bugay, kag pagtuo nga bugos nga may paginursol, nga may ara siya ginaman sa aton, nga ang mga linuwas siya, may ara gid siya ginatawag, plano ang Ginoo, daanan niya nga plano, nga basta nga magdamot kita sa iya, ang iya plane, siling niya siya plano, created in Christ Jesus, kaya kita sa na kay Kristo, unto good works. So, amo ining plano sang Ginoo, amo ining disenyo ya sa aton, to save us and to serve Him. Amen. Ining ginatawagan to good works. Matapos kita luwason sa Ginoo, hindi sa aton pinagi sa aton good works, kundi ang good works ini among resulta, plano sa Ginoo sa mga linuwas o nagdamok kita sa iya. Kag ining good works, ang botang balon sa good works, kaya na kita kay Kristo. Magasunod kita, magapati kita sa iyaligay sa aton kabuhay, pangabuhay. Nga ano ang mga laygay niya, ang ginalaygay niya dire, nga sa iya kita himaya magakabuhi, sa iya kita kalipay, good works, ka good works naton, nga perme kita, mangin conscious nga ari siya sa aton, kag mapasalamaton kita, nga bala ni Espiritu man, among gapanghikot sa aton, nag-convictar sa aton, nagatoy-toy sa aton sa dalanon, nga maging mahimo naton ang good works sa aton kabuhi. Kaya kung kita lang, hindi naton mahimo, of course. Kay bugay lang ganini sang Ginoo. Kag pagtuo kay Kristo lang, kagway na iban, nga mahimo ini nga good works naton. Sa gahom sa aton Ginoo, kay nagsiling dire, anto created in Christ Jesus unto good works. Sa atong pakayaran na kita kay Kristo, pwede na ini naton mabuhat ang good works sa aton kabuhi, pangabuhi. Sa aton nga primero personal life, una-una, bilatyagon, mapulong, nga masunson amo ini ang aton
wickedness sang wala pa kita kay Kristo, pagamuman ni gasunsyo naton kung kisa, dira kita katiplang, pero nagsiling Ginoo good works, nga iya ordain. Siling niya that we should walk in them. Iya na niging programa sa Ginoo. Yan ibisan sa tunga sa atong makalayong kapantahan, ginapanghikot kita sa Kuan Espiritu nga maginulsol para makapadayon kita buhat. Sining ginatawag niya unto good works. Unto good works, ngay padayon ini naton sa aton kabuhi. Kaya mo ining programa sa Ginoo sa aton. Kaya kadua, hindi lang sa aton kabuhi, kundi sa iya mga misyon, programa man sa aton, nga ang pinakalabaw nga programa niya sa aton man, nga mga ginhatagan niya gahom nga makabuhi sang bago, kung magpirde sang sala, kag balik-balik sa iya, kung maapektahan kita o matiplang sa sala, kay gusto niya matumanta ang iyang misyon sa aton. Ano ini nga misyon? Misyon nga i-share naton ang bugtong anak, Diyos nga anak, si Kristo Jesus. I-share naton ining libre nga kaluwasan, pinaagi sa bugay, kag pagtuo lamang nga sa tinagipusoon. Bisan sino ang aton siran, i-share naton ini si Jesus nga sa pagtuo kag sa libre nga kaluwasan. Ini nga misyon gusto sa Ginoo, sige yun tani, good works ini. Ag of course, ang sa aton man nga disenyo sa Ginoo to good works, nga kita man magalagad sa iya, magtipon kita kag magalagad sa isa ka iglesia, o kung makakadto kita, magsimba kita sa iglesia, nga diin ginawali lang si Kristo. Only Jesus saved Diyos nga manluwas, kag ang ginalaygay lang, ari lang sa iya pulong. Huwag nagalaygay sa dogma o inhimo nga mga libro sang reliyon o kung pagbuot sang leader sang reliyon, kundi tanan, ari lang diri sa nasulat na sa ginatawag Old and New Testament, kompleto na. Amo nang nasiling sa Ginoo na mapulfill naton misyon niya pag-share, kag dasong kita magatubo man sa pag-alagad, kay magtipon kita kag maglinay-gayay sa pulong sa Ginoo para mapadayon ta kabuhi ang bagong kabuhi, kag magbinuligay pinaagi sa pangamuyo, kag pagbatyaganay, kag sa padayon nga pag-share naton kay Jesus, magaisa kita, kag magatipon, kag magapamate sang laygay sang pulong sa Ginoo, kag magamaalwan sa mga tinawag sang Ginoo nga mga kadto sa iban nga mga nasyon, iban nga mga duog nga isiran ay ini nga Ginoo nga nagpakamatay sa krus Kalbaryo sa aton pa, ining good works unending magpadayon ini sa aton kabuhi, tubtob nga kuhaon kita sa Ginoo sini nga kalibutan. So kinahanglan ang may-ara kita nga ginatawag kalipay nga mag-fulfill sini sa aton kabuhi, pangabuhi, kag sa pag-share kay Jesus, kag sa aton pag-alagad. Maghalad man kita, matingog pero sa special number nga ginahalad sa mga broadcast, kag sa mga binuligay sa pagpabakod sa pagtuo, kag binuligay sa maalwan sa hilikoton sa Ginoo, sa mga alagad sa Ginoo. Amoy ng programa sa Ginoo sa aton unto good works, tubtob makita naton yan
kay nagsiling niya, ordained that we should walk in them. Aton gidini buhaton kung tuod kita nga mga nagdangop kay Kristo nga linuwas, aton gidini buhaton ang disenyo sang Dios, ang programa sang Dios sa aton nga kabuhi, hindi lang kabuhi, pangabuhi, kundi misyon nga i-share naton si Jesus, kag ang aton nga pag-alagad nga magatipon kita kag magalinay gayanay kag magpalaygay sa pulong sang Ginoo, kag maghalad kung ano nga mga paghalad naton nga mahimaya ang Ginoo. Magkanta ka sa choir, maghalad ka sinaimo nga tingog, nga ari naman may nagahalad diri sa aton podcast special number, gani aton himuon kag magmaalwan sa pagsuportar sa likoton sa Ginoo kag mga alagad sa Ginoo, labi na atong nagalakat sa ibang mga nasyon sa nga wala nagapangwarta, wala naganegosyo, kundi ang ila kabuhi kag tanan kag pamilya ma-share lang nila si Jesus. Amen? Amen? Kung dito sila, kung diin kita, probinsya, na ma-share naton ang Ginoo, hindi naton pangwartahan ang Ginoo kay anto good works nga programa sa Ginoo. Muna sila ni Apostle Paul bala sa aton na natunan bala sa mga Kristiyano sa Corinto, ni Apostle Paul, hindi na kamo magpati sa iban nga mag-share manood kay Jesus nga may dugang. Kaya nakita naman ninyo ako sa akong kabuhi, pangabuhi, sa ara ako sa inyo, na wala akong mangwarta sa inyo. Yun pakita ko lang ang gugma sa Diyos sa aton tanan. Kagin kabuhi ko, kagin sakripisyuhan ko, kin pakita ko na sa inyo na wala sa personal interest. Kaya sila niya, amo ng patihon pagid, continue in these good works until the day of Jesus Christ should walk in them. Amo na ang matuod nga mga nagdangop kay Kristo, may ara gid diya sang trabaho, good works nga ginapaobra sa ato. Hindi gid diya katapusan, hindi gid diya pwede kung kita matuod nga nagdangop kay Kristo, nga magtamaran kita sa pag-share kay Jesus, sa pag-alagad sa pagkalipay sa Ginoo, pagbinuligay sa mga tumulo na magabakod sa Ginoo, hindi mag-imo nga ma-discourage ang iban sila pagto o ang alagad sa Ginoo, kundi magabuligay nga bakod ang aton pagtuo. Amen? Kag kung anong ihalad naton, tingog manina, o kung material butang kinahanglan ni natanan, unto good works, kay tungod na disenyo sa Ginoo sa aton tanan. Amen? Nga mga linuwas, kag dumdumon naton, hindi inim kaluwasan, kundi hindi buhat ini nga plano, disenyo sa Ginoo, programa sa Ginoo sa mga nagdamok na sa iya. Amen, mga viewers? Amen? So, why gidya mga matuod nga mga nagdamok kay Kristo nga tamaran mag-share, tamaran magsimba, tamaran magpalaygay, tamaran magbulig sa iban, tamaran nga magahatag sa iya talento sa Ginoo. Why gid na iyas programa sa Ginoo? Programa sa Ginoo unto good works nga nagsiling siya, we should walk. Amo gid ni iyang himuon naton kung naara kita kay Kristo. Amen, mga viewers? Karon mga muyo kita. Ginoo amay nga balaan, salamat kay sa laygay mo sa amon.
nga kung kami mga nagdangop kay Kristo, may buluhaton kami unto good works nga imo ginplano na, gindisenyo, ginprograma sa amon nga mga linuwas mo. Thank you, Lord. Nagabay pa magpisan kami kung ano man mga problema, kung ano man mga kalisdanan, hindi kami magauntat sang imo programa unto good works, labi ng pag-share sa imo, Lord Jesus, sa iban. Kag pagpinuligay, kag pagpinangamuyoay. So thank you, Lord. Karon nari kami ang imo alagad, nagadala, Ginoo. Sa iya kagalingon o pod sa iya, Ginoo, mga gintandog mo, sini, Ginoo, nga misyon sa Facebook Live, meditation of God. Na ikaw, magpadayon pabakod sa among pagtuo kaglawas, kag hata, sang amon, nga pamatasan, nga magpaubos, magpakiluoy, permise mo. Subuligi kami, nga maalagad mo na tanan, Nene Los, kag si Brother Aldrin, kag ang imo ni alagad, Lord. Hear our prayer, have mercy, kagahom, nga imo lang, kaya wala kami mahimo sa mong kagalingon. So akong karon na dala sa imo, Ginoo, nga sa pagpalapit namon may pagubos sa imo, ang mga gintandog mo, Ginoo, nga magapalayday upod sa amon, Ginoo. So i-bless ni sila, si Cheryl, Jones, Espina Jones, dito sa Texas. I-bless man na iya tayo puso nandong sini nga Iloy, para, makaalagad pa dahil sa imo sa tunga ang mga kaluyawan sa lawas upod sa iya bana nga imo gintawag si Pastor Del Jones, kag ang prayer sini nga Iloy si Cheryl, na ikaw man mag-bless sa iya pamilya, nga malapit sila sa imo kang magpagamit, Thank you, good Lord. Magpadayon ka, pabatya kay Cheryl Espina Jones, nga ara ka, bisan sa iya pangamuyo, Tagamon man, ginadala sa imo, na ikaw man magpadayon sa paggamit sa imo alagad si Cheryl Lusada, sa iya, nga madamo nga tinuig nga nagpagamit sa imo, i-bless man siya. Nagkaroon may kaluyahon siya sa mata, kabay payo man na iya mata, Nagtutuloy gamita, padayon, sa sina, nga faithfulness nga ginhatag mo sa iya. To share you, Lord Jesus, share Luciada sa aklan, imo alagad. Kagbisan pa, ikaw man mag-bless, sa kayan, Ibero, sa iya, nga handom mga-faithful siya sa pag-alagad sa imo, kag pagbulig sa imo, i-bless man siya, Ibero, kasi na, nga ginhatag mo sa iya, nga kabalaka, kag sa pag-share, kag pagbulig sa imo alagad, kag sa iya lawas, kag sa iya handom siya pamilya, ihatag man, ang Ibero. Nagbisan pa, ang ginpalagad mo man sa imo, si Melvin, indelibly, ay ka man magabulig sa iya sa lawas, kag sa gahom, sa pagtuo, sa pagpadayon alagad sa imo sa aklan, o po siya, bana, si Pastor Cesar indelibly. Bahit patanugon mo ilang mga lawas, nga mag-ayo ang ilang mga ginabatsyag kami tanan, para makalagad kami sa imo, kag madaog nga mo ng bisa na nga kaluyahon, labi na, ang sala nga dali magliko sa amon, madaog namon imo kahom, kay sa pagpadayon, pagpanawagan sa imo, Melvin kag Cesar indelibly, imo alagad, bless man sila, padayon. Kagbisan pa kay Robbie Rose,
Gabuelo, i-bless man si Robbie Rose, Ginoo, na sa iya, Ginoo, sakripisyo, na pagbulig siya Eloy, para Ginoo sa iya mga apo, kabay pa nga, palusan mo siya sa kalipay, kalinong, kag may lawas dito sa Saudi Arabia, sa iya pagpadayon trabaho dito, Robbie Rose, Gabuelo, Ginoo. Nag-bless man, Ginoo, bisan pa si Dindo, kag sila, Santillan, kay lapadayon, katutong pagpalay kay si Mapulo, bless sila sa kabakod sa pagto, paglawas, kagang ila, Ginoo, pamilya, kabataan, bless man, Ginoo, sa mga lawas, kag pagbatyag sa pagka-faithful sa imo, Ginoo, si Dindo, sila, Santillan, kag ila, Ginoo, mga kabataan. Kag i-bless man, Ginoo, padayon, bisan pa si Joe, kag si Bert, kag si Joey Rago, sa ilahandong mga padayon na lagad sa imo. I-strengthen sila, kag ipahandong, Ginoo, sa pagkabuhi ng matarong dira sa imo, Diyos, kag sa ila mga handong, kag sa ila mga pagbulig sa imo lagad, si Joe, si Bert, kag si Joey Rago, bless. Kag bisan pa si Stephanie Takata, Ginoo, i-bless man siya, kag si Robilyn Alagaban, i-bless man, Ginoo. Ini, Ginoo, nga nagahandom nga magpadayon na lagad sa imo, Ginoo. I-bless sila sa kabakod sa pagtuo, kag katutong si Stephanie Takata, kag bisan pa si Robilyn Alagaban, Ginoo, i-bless. Yes, Lord, please. Ikaw magatoy-toy sila dalanon ni Robilyn, kag ni Stephanie, Ginoo, paghimaya sa imo. Kag bisan pa si Carlo Gabaya, Ginoo, kag si Egpao, Ginoo, Jaspar Galantas, Ginoo. I-bless ni si Carlo Gabaya kag Jaspar Galantas, bisan pa malayo ang ila, Ginoo, Abraham, sa UK, kag si Galantas, Ginoo, dito sa Saudi. I-bless man na ila handom sa imo, Ginoo, nga magakabilin, nga matutong sa imo, kag ang ila pamilya, Ginoo, matandog man, nga mag-aalagad sa imo, magkabuhi sa imo, faithfully, Ginoo. Kag si Helen Di Talban, Ginoo, i-bless man, Ginoo, dito sa Sugon, siya pag-alagad, kag paghandom, Ginoo, nga magatutong siya sa imo kag iya pamilya. Bless si Helen Di Talban, kag bisan pa, Ginoo, si Monina binti Rosso, iya, Ginoo, handom na magamit mo pa siya, kag bisan pa pagtatapya siya ginikanan. I-bless man si Monina binti Rosso sa mga lawas, kag mabakod pagtuo, kag pagkatutong sa pag-alagad sa imo. Kag bisan pa si Rinaldo Reparo, Ginoo, i-bless man. Rinaldo Reparo, Ginoo, nga sa gihapon o Diyos, ang imo pagtandog sa iya, pagpamati iya sa imo pulong, he will grow in grace and in your knowledge, Ginoo, nga magabakod sa pagtuo, kag sa pagtindog, pag-alagad, pag-upod sa imo. Rinaldo Reparo, upod sa iya, Ginoo, pamilya, bisan si Salis sa Subas man, Ginoo, uligi man nga magabakod sa imo sa pagtuo, pag-alagad, Ginoo, upod sa iya pamilya, Salis Subas, Ginoo. Hear our prayer, Lord. Hear our prayer. Ikaw man magabendisyon sa among tanan, bisan pa sa bilog, nga kalibutan mga viewers, kag kami mga alagad mo. Hear our prayers. In Jesus' name, Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us, and grant us thy peace. Amen.
Amen, mga viewers, amen. Sa atong pagpinangamuyuay, salamat sa Ginoo sa pagtandog sa aton na magpinangamuyuay kita. Amen. Pag mga sharer, God bless you man. Kagkaroon mamati kita. Special number. Salamat sa ng paghalad ninyo sa inyong tingog sa Ginoo. May God bless you na makapadayon ang maayong hatingog sa paghalad sa iya himbaya sa Ginoo. Kaya kita tanan mga viewers na mga lagad sa Ginoo, may God shine His face upon us. Kaluyan kita nga magatutom kag magapangayo permi kaluoy nga makapadayon kita kabuhi alagad upod kamo mga viewers. Yes, Lord, please. In Jesus' name. Amen. Amen.